সোনামুড়া থানা এবং 81 বিএসএফ এবং 11 বি টিএসআর মিলে একটা জয়েন্ট অপারেশন করি। এটা বাতাদোলা, যেটা ফুলকুমারী ট্রাই জংশনের এখানে, এবং বক্সনগর থেকে সোনামুড়া যে মেইন রোড আছে এটার পাশেই। তো এখানে আমাদের কাছে খবর ছিল যে কিছু সংখ্যক ছেলে গাঁজা নিয়ে আসতে পারে এবং তারা এগুলি বাংলাদেশে পাচার করবে। তো এই সুবাদের সূত্র ধরেই আমরা সবাই মিলে অ্যাম্বুসে বসি এবং মধ্যরাতে আমরা একজনকে ডিটেইন করি এবং সঙ্গে গাঁজাও আমরা উদ্ধার করি এবং ওজন করলে দেখা গেল যে এর ওজন মোট 102 কেজি, 5টি বস্তার মধ্যে সাদা রঙের। তো আমরা যথারীতি সমস্ত আইনি পদ্ধতি মেনে আমরা এগুলি ফর্মালিটিস করে আমরা একটা আমাদের সোনামুড়া থানাতে ওনার এগেনস্টে একটা এনডিপিএস দ্বারা মামলা নিয়েছি এবং আমরা আজকে ওনাকে মহামান্য আদালতে প্রেরণ করব এবং আমরা এটাও দেখছি যে এটার সঙ্গে কে বা কারা যুক্ত আছে। তো আমরা অবশ্যই যারাই এটার সঙ্গে যুক্ত আছে আমরা অবশ্যই তাদের আইডেন্টিফাই করে আইনের আওতায় আনবো এবং ওনাকে আরও জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও অনেক তথ্য বেরিয়ে আসছে। তো এইগুলি আমরা আমাদের যে গোয়েন্দা দপ্তর আছে বা আমাদের যে অন্যান্য সিস্টার এজেন্সি আছে এগুলি ওনাদের সঙ্গে আমরা এগুলি শেয়ার করছি। তো দেখা যাক, তো যারা এটার সঙ্গে যুক্ত থাকবে আমরা অবশ্যই তাদের আইনের আওতায় আনব। हमारा जो सोनामुड़ा थाना और 81 बीएसएफ और 11 टीएसआर हम लोग सब मिल के एक जॉइंट ऑपरेशन किया है। जो बातादोला है, जो फुलकुमारी जो ट्राई जंक्शन पड़ता है, जो सोनामुड़ा से बक्सनगर मेन रोड पड़ता है उसके साइड में ही। तो हमारे पास एक खबर था कि यहाँ पर कुछ जो लड़के लोग हैं जो गांजा इधर लाएंगे और ये जो गांजा है वो बांग्लादेश में मतलब स्मगलर करेगा। तो इसी सिलसिले में हम लोग एक मतलब यहाँ पर एम्बुश बैठा है और हम लोग एक ड्रग पेडलर को मतलब डिटेन किया है विथ गांजा, जिसमें वज़न करके देखा गया कि उसमें 102 किलो गांजा। तो इसका सब फॉर्मेलिटीज करके हमारा जो सोनामुड़ा थाना में उनके खिलाफ एक एनडीपीएस एक्ट में मतलब एफआईआर किया है और हम लोग उनको पूछताछ कर रहे हैं अभी। और भी कुछ नाम मतलब आया है, तो ये हम लोग वेरीफाई मतलब कर रहे हैं और हमारा जो सिस्टर एजेंसी है उनके साथ भी शेयर किया है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें और कौन शामिल है और ये कहाँ से लाया है और एक्चुअली कहाँ वो मतलब देने वाले थे। तो ये सब हम छानबीन कर रहे हैं और उसको इंटरोगेशन भी चल रहा है। तो उनको पूछताछ के मतलब बोला गया कि उसका जो डेस्टिनेशन प्राइस है ये तकरीबन बांग्लादेश में 15 से 20,000 करके मतलब पर किलो वहाँ पर बिकते हैं। तो अगर यही से मतलब जो रुपये से ये लगा लो तो कुल मिला के ये तकरीबन 15,30,000 के आसपास होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें और कौन शामिल है। जो भी इसमें शामिल होगा हम लोग ज़रूर उनके खिलाफ लॉफुल एक्शन लेंगे।